لوگ پڑھتے ہیں سیرت رسول اللہ اتھینٹک سیرت رسول اللہ پڑھنی ہے ان کو، صحیح حدیث پہ بیسڈ. ہاں کہتے ہیں نا کربلا کے واقعہ کا تاریخی جائزہ صحیح اسناد کی روشنی میں. ٹھیک، اس سارے میں دیر از سم تھنگ کالڈ ان English, there must be words for it in other languages as well, active and passive voice. Things are not as simple as they appear. In active voice there is emphasis on something, in passive voice there is emphasis on something else, and these things affect how people receive the information. Though ke same things would be said. He said to me, go and have food. I was told to have food by him. یہ سیم انفارمیشن دے رہے ہیں، لیکن پہلے والے میں he said to me پہ emphasis ہے، تو دھیان آپ کا جائے گا he said to me پہ. دوسرے والے میں جائے گا دھیان مجھ پہ، I was told. اس کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس، پیسو وائس. گرامر کا علم ضروری ہے. جب تک گرامر کا علم نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو کس چیز پہ emphasis ڈالنا ہے اور کیسے سینٹنس. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بھی لکھا، اس نے بھی لکھا، اس کے 4 نمبر میرے 2 نمبر. آپ کے 2 نمبر اس لیے آئے کیونکہ آپ کو لکھنا نہیں آتا، اس کے 4 نمبر اس لیے آئے کیونکہ اس کو جب ٹیچر نے پڑھا، his teacher felt he has written everything. آپ نے بھی سب کچھ لکھا تھا but teacher could not feel you have written. And finally at the end of the day what matters is سب کچھ پڑھنے کے بعد ٹیچر نے کیا سمجھا. ایسے ہی ہوتا ہے ہماری زندگی کے معاملات میں بھی، کس چیز پہ ایمفیسس ڈالنا ہے. ہماری جو بایوگرافیز ہیں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ان کے کوگنیٹیو سٹرکچر ایسے بن گئے ہیں کہ ان کو حضور نہیں دکھتے پوری کتاب میں. ان کا تعارف ہی نہیں ہوتا حضور سے کتاب میں. ان کا تعارف ہوتا ہے صحیح اسناد سے، ان کا تعارف ہوتا ہے چیپٹر نمبر اور ورس نمبر سے، ان کا تعارف ہوتا ہے ببلیوگرافی سے، ان کا تعارف اس سے ہوتا ہے. ان کا تعارف ہوتا ہے انڈیویجول ٹریز سے. فارسٹ از مسڈ، یہ ہو جاتا ہے ان کا کوئی گڈ نہیں ہوتا، ان کا بیڈ ہو جاتا ہے. اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا آسان نہیں ہے. اس سے بچنا آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے. کوئلہ جو جل رہا ہو اس کو منہ میں لینے جیسا ہے، یہ آسان نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے سالوں لگیں گے، کیونکہ اس کے لیے تھنکنگ سٹرکچرز کو بدلنا ہے کہ میرا دھیان کہاں جانا چاہیے. اور سامنے جو ٹیکسٹ لکھا جا رہا ہے وہ اسی کنٹیکسٹ میں لکھا جا رہا ہے. اگر میں حضور کی سیرت لکھوں اور بالکل بڑی ایک خوبصورت کہانی جیسے لکھی جاتی ہے ویسے اس کو پیش کروں اور بڑا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو اس سیرت کو پڑھنے کے بعد، بحث آ جائے گی. بٹ ہی ڈز ناٹ پرووائڈ ریفرنسز فار واٹ ہی از سیئنگ. بٹ دی پرابلم ود ریفرنسز از جب میں ریفرنس پرووائڈ کرتا ہوں آپ کا دماغ ریفرنسز پہ چلا جاتا ہے. بس یہ سارے کو بیلنس کرنا بڑا مشکل ہے. اٹس ناٹ ویری ایزی ٹو بیلنس آل آف اٹ. تو so despite millions and billions of words written about him, you don't get the sense of man himself. Well, how does a man get sense of man himself? Now think of it like this. You and me come face to face. We see each other. You see my eyes. You see my face. You see my ears. You see my hair. You see my hands. You see the making of my body. Am I fat? Am I athletic? Am I slim? Am I tall? All of this you see. But the man himself you miss. The man. The man is sum total of all of this and is metaphysical. How is the man seen? My face is seen by your eyes. My hair by your eyes. My hand. But how do I touch? How do I feel to your touch? That can only be felt when you shake my hand. When you hug me, so you feel how I feel on your hands.
So how do I smell? When you hug, you get that smell. So different senses show you different aspects of me. But how do you know me? You see my hand. You see my fragrance. You see my taste and all of those things. But me, you miss. How do you see me? That's a very important question. And this question once again brings us to the core of philosophy. How is the knowledge of universals acquired? How is the knowledge of essence acquired? How do we see a car in a car, which is actually some iron, a steering wheel, a gearbox, a pedal, etc. But where is the car? We miss the car. But something inside us sees a car. Something inside us sees the other person. So I think I have a theory which says, okay, there is inside us something which makes us us. That is aware of another person's personality. My soul or my qalb, whatever it is, that thing वो आ जाता है face to face with someone else's qalb and all. और इस सब में eyes, ears, ये सारे ये रास्ता नहीं है, ये barriers हैं तब. The heart has to surpass what the eyes have presented to acquire the essence of someone else and something else. It requires much more deeper spiritual connection. कि दो अलग जिस्मों में भी दिल एक साथ तड़के, क्वांटम एंटेंगलमेंट हो, स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस हो, ऐसा हो कि मैं इश्क लिखूं उसे हो जाए, ऐसा हाल हो. ये तब होगा जब हमारा दिल और उस शख्स का दिल एक साथ धड़के. मुझे दर्द हो, उसको भी दर्द हो, मुझे खुशी हो, उसको भी खुशी हो. ये दिल से दिल जब जुड़ेगा तब होगा. लेकिन हमारे बच्चों का दिल जुड़ता है ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस से बस. हदीस के कंटेंट से भी नहीं, हदीस के कंटेंट से भी नहीं. दे गेट दैट सेटिस्फाइंग क्लिक की आवाज व्हेन दे नो हाजा हदीस सही है. जब ये बोल दिया ना आपको, अब उनको क्लिक हो जाता है, वो टक की आवाज आती है, एंड इट्स अ सेटिस्फाइंग साउंड दैट इज क्रिएटेड, एंड दे मिस. What do they miss? They miss the hadith itself. I think that's what is happening with the prophetic biography, not what Hazelton is saying. The prophet's humanity is not lost because we idealize him, but it is lost exactly because we are not able to idealize him. Allah Ta'ala says, indeed in the Prophet of Allah, you would find a beautiful pattern to follow. To follow is important here. अगर हमको सिर्फ ब्यूटीफुल पैटर्न दिख जाता, ब्यूटीफुल पैटर्न तो सनफ्लावर में भी है. We cannot be sunflowers, right? Because in essence we are different. ब्यूटीफुल पैटर्न खुदा का भी है. We cannot be gods. ब्यूटीफुल पैटर्न हज़रत जिब्रील का भी है. हमसे नहीं कहा गया कि हज़रत जिब्रील जैसे बनो. हमको हुजूर के बारे में बताया गया क्योंकि गॉड सेंट अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग अस. ऐसा ही कहा ना अरबों से अल्लाह, वी हैव सेंट अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग यू. फरिश्ता नहीं भेजा, ये भी कुरान ने कहा, फरिश्ता नहीं भेजा हमने तुम्ही में से भेजा, so that you may learn. It's easier to learn from a human prophet. And we believe exactly because he was that. But in him we find a beautiful pattern. And we sometimes miss the human itself. जिसका वो पैटर्न है उसी को हम खो देते हैं. तो हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता, अकीदत का रिश्ता लेटेस्ट मुस्लिम के पास बहुत कम है. वो महसूस ही नहीं कर पाता है इस स्टेटमेंट को. फॉर एग्जाम्पल,
बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही किस्से मुख्तसर, वो इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता। हमारे पास इस स्टेटमेंट की अप्रिसिएशन ही नहीं है। हमारे पास स्टेटमेंट जिनकी अप्रिसिएशन वो ये है कि हुजूर बैठ के पानी पीते थे, तो हम बैठ के पानी पीते हैं। लेकिन इसके पीछे जो वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, तो थिंक ऑफ द प्रॉफिट व्हेन ही इज ड्रिंकिंग वाटर एंड सिटिंग डाउन फॉर ड्रिंकिंग इट, जब वो 3 सिप्स में पीते हैं। जैसे एक और मिसाल से इसको समझा जा सकता है कि वी टॉक अबाउट सुबह उठने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, लिबास पहनने की दुआ, आईना देखने की दुआ, सफ़र पे निकलने की दुआ। इस सारे इंडिविजुअल ट्रीज़ में हम मिस कर देते हैं हुजूर के लबों पे, ज़बान पे हर वक्त अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह ताला का जिक्र कैसे हर मामले में रखना होता है, कैसे एहसान के दर्जे पे इस्लाम को प्रैक्टिस करना होता है, सीइंग गॉड एवरीवेयर। यही कहा ना एहसान का मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रे एज इफ यू आर लुकिंग एट गॉड। तो ये मिस हो जाता है। तो इन डिटेल्स में भी ये हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट बियॉन्ड द वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन द बुक।